game 2 on the way. Serbisyo Kulapo. Midaog sa game 1 ng Team Consolacion against Team Cebu City. Kini game 2 na, game 2 na. 1-0, 1-0. Okay na itong bakbakan diri sa sitio Simpolog, Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Sponsor niya ni Kapa Bamski. Kap Jamski. Og ni Boss Logi. Agay, talk po ni Saddam. Goodbye na. Goodbye na. O mao na ato ang mga sponsor ha, si Kap Jamski og si Boss Logi. O 2-0 na kini para Tris. Agay Saddam. Tuayay Jubert may pusing na. Agay lamias cutting oy. Lamias cutting nga tirang Jubert oy. 3-0 kaibigan. 3-0. 3-0. 3-0. Okay na para 4. Ayay. Out ball 4-0. Out, Puspilit, Taburada. Oh, shout out na yan ni Tisoy sa Peace Valley. Inatindan sa itong bagbakan diri. Alam niya pagkatirang Jobert ay. South isa pa. Huwag nahimo ang Team Consolacion. 5-0 kini para size para change code kaibigan. Serbisyo Kulapo is the best. Tokmo ni Saddam. Goodbye na. Ay, pukot ang ikaduhang tukmod. Side out. 5-0 sa atong game to. Bola sa Team Consolacion. Shout out ni Ricky Bagsa diya sa Cogon, Cordoba. Ralph Milianos diya sa Lindogon, Sibunga, shout out. Chardy diya sa Cordoba, shout out. Kapapartner Class Santiago Manuel Elizar Playa, shout out. Lobo. Ayan, nagdungan biya duwa. Lupad. Nagdungan biya kuntulan duwa. Ayan. Tuara, grabe. Pekto si Riji. Di makaon. Score again. 2-5 na, 2-5. Agay, may uwan kaibigan. Saman, Red Orsian. 2-5. Kine para 3 serbisyo Nonel. Nonel! Agay, patay hastang ukok. 3-5 na, 3-5. Kine serbisyo Nonel para 4 kaibigan. 4-5 na, 4-5. 1 point lead na lang ang Team Cebu City sa atong game to. May daog sa game 1 na ang Team Consolacion sa ato ang bakbakan na super klase diri sa sitio Timpolok, Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Agay, tira Reggie. Hawan pas kang manang. Dol. 5-all na, 5-all na. 5 iguales. 5 iguales. 7 Nonel. Kine serbisyo ano nila makna para size ni. On the way. Ewan ka tila sa kaskata. Andoy por doy, shout out. Not Yes, yun. change code. Change code. Reggie. Size 5. 1 point lead sa Team Consolacion. This game is brought to you by Paris Anthony Chicharon and Minimart nga naimutang diha sa Abogon, Sibunga. O ang email ban po rin. Not over. If you are in need of a ban for family outing, call 0995-435-411. Email ban po rin. Okay na, servisyo Nonel Lamak na. Pukot, side out. Bola sa Team Cebu City. Ay, mas bahato din eh. Dengan tao din eh. Pahitan yung bahor. Servisyo Jobert. Score. Size City. Parugin niya diha eh. Size City kini servisyo Mr. Inclusive Jobert Marcinas para auto. 7 against 6. Okay, Reggie. Ningigaw sa Batmano. Jobert. Alagi kap-kapa ni Reggie. Wala. Hibat ng depensa sa Team Consolacion. Wala. Hiba ang depensa sa Team Consolacion. Igualis City. Butas. City City Igualis. Igualis na kaibigan. City Igualis. Migoko ng Team Cebu City kini. Shout out diri sa
Iris Jan TV, shout out. Kamay tumaw. Na dire ha sa atong kilid. Richie. La, Ano na, ayan, spot ka no? Nonil mi bundak sound. Ay wakas. So dantok po Seven sa all. City Guales kaibigan. Sa kanduman. Kini para 8. Asa yung 5 al ka no? Tatay Conrado Aliga, shout out diha sa Labangon. Sir Jonathan Arquion, shout out. Nile River ni Boss Ray Amorcillo, shout out. In attendance dire si Boss Ray. Ya dire. Si Nile River. Isa. On! Okay. Iguales City kini para 8 serbisyo damay di mo. Ay, dibundakan si Saddam pero nasagang pa. Tira ni Antonel outball. Pagkabukso ka, pirti mang habuga. Side out bola sa team Cebu City. Kini serbisyo daging breaker Saddam forever. Ilaga Lobo pasada sang team ring ipikan ni Jobert. Gitubag na ilaga. Dire gihatag sa kilid sound ni Reje. Gilayatan ni Kulapo. Wana. Sahod kayo? Nagpakurus na ang bola dire sa team Consolacion. Butas ang team Cebu City. Wala kay pandong. Kamay lang oh. Tunga lang ka. 7 all ka punta ha, serving Richie. Sir Bridget. Oh, serbisyo Reje. City Guales lagyan po natong score ha. Lagay, energetic kayo. Ay sa Damdere. Why nahimo si The Mighty Mouse. Side out. Side out. Gege, tiwasa. Sagak. Iguales ka punta City ha. Iguales City. Tuloy ang laban. Kulapo. Kahit umulan. Kulapo may pabuto sound ni Reggie. Gibagnusa na sa team Consolacion. Gipunaan pa ni Ilaga. Wala. Nagtubag na si Reggie Kabala. Grabe asira ni Jobert. Ay, di makaon kaibigan. Mga kahilo. City 8 na. City 8. In favor of Team Cebu City. Kine para 9 serbisyo Kulapo. Ay, Reggie. Tokpo ni Saddam. Goodbye Philippines. I go to ball. Uladam. 9 City. 9 City na 2-point lead sa Team Cebu City. Kini para tuloy labaw. Serbisyo Kulapo. Kulapo. Tuwara kamang-kamang na. Wala nalugaw ng depensa sa Team Consolacion. Pero nakabalik ang purma. Tuwara butas ang Team Cebu City. Side out kaibigan. Side out. City 9. Kini para 8. Tuwara pokot ang tira ni Reggie. Side out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. 9 City kini para Gis ang Team Cebu City. Agay! Grabe ah. Inside kayo. Gis na Gis City. Here in Orshain. Sir Jobert. Gis City kini para 11 sa Team Cebu City. Para 11 serbisyo Desilitas. Agay! Goodbye Philippines! I go to ball! 11 against 7. 11 na. Mula pa na, ay mo kadlok, mula pa na. 11! Mula Kini pa para na, daw ka. Ay, tuwara, kuha pa ni Damay Damay. Kipikan ni Kulapo. No man. Na, tuwara, side out! Wala. Asa mo tong karton dong be? Ala ka diha! Karton. Be pandong asam to. Be. City 11 kini para 8 serbisyo na may timas wala. Ilaga champion ro. Pwede na kuha na kaibigan. Kapinusdakay pa dire. Di mahunong ang labanan. Tuara. Sadam. Kapakapan ni Damay Timos. Tuara. Tukpod. Outside. Out ball. 8. 8-11 na 8-11 kaibigan. 8-11.
Serving, Ilaga. Kini serbisyo ilaga para 9. Jobert Jobert. to ilaga may pospos tuara padpad na si Jobert. Kulapo. Kulapo. Ala Amen. karobirin. Jobert. Ah, gubata. Jobert again. Richie. Outside. 9-11. 9-11, duha na lang, 2-point lead na lang sa Team Cebu City. Serve ilaga. Serbisyo ilaga damay Timaus. Tuara. Kulapo. Nakuha pa rin diri kaban sa kilid. Kulapo. Kulapo again, 3-shot combination. Kulapo. Ronel. Ah, milayata si Kulapo. Bigamit na siya ang Super Mario. Ah, Jobert may pustang. Ah, yayay si The Mighty Mouse. Side out mula sa Team Cebu City. Kayuhan. 11-9. 9 against 11. Oh, 1-1. Mihunong lang. Saddam forever. Thanks God. Ay, tara. Agoy para daog rabang. Para daw ang Team Cebu City. Out ball. Out of coverage. Okay na servisyo Richie Caban. Para Gis. 9-11 ang atong score. Agay, Team Rinila. Nabasa tuwa pirting pad para ni The Mighty Mouse. Lobog gihatag ni Kulapo. Overflow. Overcoxed. Side out. Side out mula sa Team Cebu City. Ayo kawiri lang. Para daog ang Team Cebu City. For the game, for the win sa atong game to. Kulapo. Servisyo Kulapo. Nunil to Jobert. Jobert. Agay! Nunil o si Jobert. Richie. Nagkinubatay. Ah, ginpuspusan ni The Mighty Mouse para. Side out. 9 against 11 ng hapon. 9-11. 9 against 11 in favor of King Jobert. Yan ang servisyo Nunil. Wala pong drone. Tuara. Agil lapusan ni The Mighty Mouse. Pino. Kulapo again. May pasul. Iyay, tara. Jobert. Na! Ay, tara! Binumba na ni The Mighty Mouse sa ere. Sorry, sa combination. Ay, Jobert Barcinas. 10 against 11. Lost communications. Wala na, bakol na po. Hindi sila bago. Ang taga El Mayor. Tara. So naman taon. Serving Oh, Ronel. servisyo Nunel. Ay, ilaga. Ilaga. Tara. Jobert. Dara. Agil, puspusan ni ilaga. Ala, tara. Richie, nilaglag. Ala, Also tara. overflow. Ay, sintro, kaibigan. Kuha pa. Kulapo. Ilayatan ni Kulapo. Jobert. Jobert, overhead. Ilaga do. Ilaga. Iyay, dara, pikas. Ilaga ang Jobert, nagkubat. Guys, kasi gaan na sa mata. Jobert. Kung mayo diri ang team Richie. konsolasyon. Jobert again. Richie to Richie. Kaliha. Richie to What? Nunil. Kulapo. Pipabuto, kuha pa ni Kulapo. Richie. Unang Richie. Double game. Saddam forever. Nagrinakrakay pero wapay na putas. Kaibigan. Ilaga do. Sa kanila. Ay, tara. Jobert. Ala, tira ni Jobert. It will be Karga. inside. Side out. Unsi G. Nagdagi sa tuyo ko. Das tuyo ko. Ini para daog ang Team Cebu City. 11 Gis. O, kinip para daog na sa atong game to. Servisyo Jobert. Na, wa pang kulap. Kulapo may tira. Saggang pa ni Ilaga. For the main overflow. Wala. Single na. Gibuhusan na mayo sa Team Cebu City ang Team Konsolasyon. Pero wa pa mabangag. Ay, tuara. Bangag na. Tagak na. Daog na ang Team Cebu City sa atong game to. 1-1 atong standing guys. Tabla atong standing. Aduna tayo decision game 3.